اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأكرمت نزلنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، تكلمنا في الدروس الماضية عن لا إله إلا الله، عن أركان الإسلام تحديدا، وأعظم هذه الأركان لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكرنا ما معنى لا إله إلا الله، ثم شروط لا إله إلا الله. وبالأمس البارحة تكلمنا عن شروط أن محمد رسول الله. وهذه الليلة سنكمل إن شاء الله، سأتكلم عن الصلاة. الصلاة وما أدراك ما الصلاة. الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولعظمها يكفي أن الله عز وجل ما فرضها في الأرض. كل أحكام الإسلام وشرائعه فرضت في الأرض، نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الصلاة أعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, Syekh setelah membuka dengan khutbah al-hajah, yang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menambah ilmu kepada kita semua. Kemudian saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kami telah berbicara tentang arti makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Kemudian pertemuan kemarin kita sudah membahas pula syurut atau makna Muhammadur Rasulullah bersama syarat-syaratnya. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kami akan berbicara tentang perkara salat, karena perkara salat ini adalah perkara yang sangat penting. Oleh karenanya bahwasanya syariat agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi, tapi untuk perkara salat, kecuali salat, perkara salat Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit untuk mendapatkan perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menunjukkan pentingnya bahwasanya perkara salat ini adalah perkara yang sangat harus kita perhatikan. Jangan sampai kita yaitu melalaikan atau kita bermalas-malasan tentang perkara salat. Nah, الصلاة مهمة في كل الأوقات، في رمضان وفي غير رمضان. الصلاة تكون مع العبد حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت، وهي أعظم دليل وشاهد وبرهان على إيمان الإنسان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسند أحمد: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. يكفي في شناعة ترك الصلاة أنه يحشر مع الكفرة من ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم يعني بين الكفرة، بيننا وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya perkara salat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya.
Perkara salat ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu salat ini kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa menjaga salat kita. Jangan kita yaitu teledor dalam perkara salat. Karena salat ini merupakan barometer tentang keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwasanya salat ini merupakan sebagai sebuah barometer tentang keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan di yaumil qiyamah akan mendapatkan cahaya, ya, diberikan cahaya dan sebagai yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Orang yang menjaga salatnya kelak di yaumil qiyamah, Allah akan berikan cahaya kepada dirinya dan Allah akan memberikan petunjuk kelak di hari itu di yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka kelak dia di yaumil qiyamah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang mujrimin seperti Qarun, wa Haman, wa Fir'aun dan yang semisalnya, orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang perangi mereka yang sangat buruk. Oleh karenanya bahwasanya perkara atau dalam hadis disebutkan kama jaa fi sunan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakahu faqad kafar. Bahwasanya kita memiliki semacam perjanjian dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, yang membedakan kita dengan mereka yaitu as-salah. Membedakan kita dengan mereka itu adalah perkara salat. Barang siapa yang meninggalkan perkara salat, maka dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ولعظم الصلاة أيها المسلمون فأول ما يسأل عنه المرء إذا مات وضع في قبره عن الصلاة. أول سؤال يسأل عنها الصلاة، فإن صلحت نجح، وإن لم تصلح فقد خاب وخسر. ولذلك في السؤال في القرآن الملائكة يسألون أهل النار ويقولون ما سلككم في سقر، لماذا دخلتم النار؟ سقر هذه في النار مثل جهنم ولظى والسعير، فيه مكان في النار اسمه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إحدى الكبر. سقر هذه واحدة مثل جهنم ولظى والسعير، واحدة إحدى الكبر كبيرة عند الله عز وجل، نسأل الله يجيرنا وإياكم من النار. فيقال لهم ما سلككم في سقر، لماذا دخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول شيء، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي هذا وادي في جهنم. baik, kemudian dijelaskan ayuhal muslimun, wahai saudaraku kaum muslimin, bahwasanya perkara salat adalah perkara yang pertama akan ditanya di alam kubur, yaitu tentang perkara salat kita. Barang siapa yang dia menjaga salatnya, maka dia akan selamat. Nah, jadi ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus senantiasa dijaga oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu perkara salat. Bahwasanya salat ini adalah perkara yang kelak akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mereka meninggalkan salat, ya, entah ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, bermalas-malasan, al-muhim mereka orang-orang yang meninggalkan salat, maka ancamannya orang yang meninggalkan salat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Saqar. Ya, neraka Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka Saqar. Ma salakakum fis Saqar, yaitu jejak mereka ini adalah jejak yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan bahwasannya barang siapa yang meninggalkan perkara salat ini termasuk perkara dosa yang cukup besar. Kenapa? Karena di sisi Allah orang yang meninggalkan salat ini adalah dia mendapatkan dosa yang cukup besar. Kenapa? Karena ancamannya dengan neraka. Allah ancam dengan neraka kelak di yaumil qiyamah. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam perkara dosa besar? Karena mereka yang meninggalkan salat ini kelak di yaumil qiyamah akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku seiman, hendaklah kita senantiasa menjaga perkara-perkara salat kita. Karena barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Nah, والصلاة لها فوائد عظيمة. الله لا يأمر بشيء إلا له مصلحة للناس. والصلاة لها فوائد دينية ودنيوية واجتماعية وفوائد أيضا نفسية روحية. ولذلك تجد الذي لا يحافظ على الصلاة هو في ضنك، في ألم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سأذكر بعض الفوائد، فوائد الصلاة. منها مثلا أن الصلاة راحة للقلب، الصلاة راحة للإنسان، راحة لقلبه وطمأنينة لنفسه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو في ضبط آخر حز به أمر قال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، فكان يرتاح في الصلاة عليه الصلاة والسلام. Nah, kemudian beliau Allah Ta'ala menyebutkan, kami akan menyebutkan tentang beberapa perkara manfaat dari perkara salat. Salat itu memiliki manfaat. Di antara manfaat salat itu terdapat manfaat dalam perkara urusan-urusan agama, perkara dinia dan perkara duniawiyah. Dan salat ini juga memiliki faedah atau manfaat, yaitu ketenangan jiwa. Ya, orang yang dia galau, gundah gulana, lagi galau, gelisah, ya, apalah namanya sumpah bahasa Jawanya ya. Maka hendaklah dia senantiasa menghibur dirinya dengan menegakkan salat. Karena di antara faedah salat itu disebutkan oleh beliau, yaitu rahatun lil qalb, yaitu salat itu dapat membuat jiwa ini tenang. Ya. Salat ini bisa membuat jiwa ini tenang, menjadi tumaknina di dalam hati kita. Dan dahulu Nabi SAW ketika beliau dalam keadaan galau, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat, wahai Bilal, hiburlah kami dengan salat. Ya, jadi hiburannya orang-orang beriman ketika dia galau, ketika dia gundah gulana, hiburannya orang-orang beriman ini apa? As-salat. Maka ketika kita dalam keadaan apapun kondisi kejiwaan kita, hendaklah kita menghibur diri kita dengan memperbanyak salat fardu ataupun salat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, الصلاة أيضا من أعظم ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، أعظم علاج للإنسان الذي يقول أنا ما أستطيع أن أضبط نفسي مثلا عن الشهوات وعن المعاصي. نقول كيف الصلاة معك؟ الصلاة قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من أعظم منافع الصلاة. لكن أحيانا بعض الناس يصلي صلاة لا يخشع فيها، لا يخشع ولا يقيم الركوع والسجود، فتكون الصلاة ناقصة، فلا تحدث ذاك الأثر الطيب على المصلي. نعم. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau, salat ini memiliki perkara yang agung. Salat ini juga sebagai penawar, sebagai obat. Ya. Apa dari penawarnya? Yaitu salat ini dapat mencegah dari perbuatan fahsya wal munkar,
perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi as-shalah ini perkara yang sangat agung. Dia salat ini dapat menjadikan obat penawar ya, dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sesungguhnya salat ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, salat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia tidak bisa terproteksi ketika dia berbuat keji dan mungkar, maka perlu diintrospeksi dirinya atau salatnya. Berarti salatnya enggak khusyuk. Kalau orang yang dia salatnya tidak khusyuk, maka salatnya itu naqisah, salat yang kurang, tidak sempurna. Ya, salat yang tidak sempurna sehingga tidak bisa mencegah dia dari berbuat keji dan mungkar. Nah, أيضا من فوائد الصلاة أنها من أعظم العبادات لمغفرة الذنوب، من أعظم العبادات لمغفرة الذنوب والسيئات. ففي البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، نفس وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا إنسان واحد منا أيها الأحبة أذنب ذنب وتاب ندم، أراد أنه يستغفر الله عز وجل، أن الله يغفر له، نقول سهلة ليست صعبة، ما يحتاج تدفع مال ولا قرابين ولا تذهب حتى إلى مكة، ولا صل ركعتين، توضأ وادخل على ربك في صلاة ركعتين يغفر الله عز وجل لك. وعند الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون يعني بالذنوب، أن الذنوب تحرق الإنسان. تحترقون فإذا صليتم الظهر الفجر غسلتها. إذا صليت صلاة الفجر الصلاة تغسل الذنوب ما كان قبل ذلك. قال: ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون يعني بالذنوب فإذا صليتم العشاء غسلتها، وهكذا أيها الأحبة. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. نعم. Kemudian di antara faedah as-salah bahwasannya salat ini dapat menghapuskan dari segala dosa dan kesalahan. Ya, sekali lagi di antara faedah salat ini bahwasannya salat dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Nah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasannya ketika dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang hendak salat, dia mengambil air wudu, disunnahkan mengambil air wudu itu di rumahnya, ya berwudu dari rumah dengan menyempurnakan wudunya, kemudian dia tidak melangkah melainkan ke masjid untuk dia menjalankan salat. Ketika dia melangkahkan kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Satu langkah yang lainnya Allah angkat derajatnya. Jadi ketika seorang yang dia pergi ke tempat salat, bahwasanya ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini tempat melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga sekali lagi disunnahkan ya, afdalnya itu wudu di rumah, sempurnakan wudunya dengan baik, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Dengan demikian Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau, kemudian Allah angkat derajatnya. Ya, jadi ini dengan apa? Dengan salat. Barang siapa yang dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan salat. Contohnya dia mengerjakan salat 2 rakaat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebutkan bahwasanya salat ini dapat, yaitu mensucikan, ya, mensucikan dari apa? Dari segala kesalahan, dari segala dosa, ya. Tahtarikuna ay minadh-dhunub, bahwasanya salat ini akan menghapuskan, mensucikan dari segala bentuk dosa. Ketika seorang dia mengerjakan salat subuh, salat fajar, ya, dalam hadis sebutkan barang siapa man shalal bardain dakhalal jannah, barang siapa yang dia salat subuh, ya, subuh ini karena cuacanya dingin, dalam keadaan yang banyak orang bermalas-malasan, ketika dia mengerjakan salat subuh, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mengerjakan salat zuhur, ya, tahtarikuna, kemudian disebutkan bahwasanya dosa-dosanya akan disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghasalatidz dzunub, dibersihkan, disucikan dari segala bentuk dosa. Demikian salat asar, salat maghrib, salat isya, sampai dia tidur, ya. Kemudian dia tidur, kemudian sampai dia bangun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah manfaat dari perkara salat. Nah, الصلاة أيضا تسمى قاضية الحاجات. قاضية الحاجات. فإذا أي إنسان عنده شيء يريد من الله عز وجل فيصلي ركعتين يعطيها الله عز وجل ما أراد. مثلا احتاج مالا، أو عنده مريض، أو عنده، حتى لو عنده أمران احتار فيهما، فلذلك يشرع صلاة الاستخارة، يستخير الله عز وجل، يصلي ويستخير، هل يا رب أقدم أو لا أقدم، أحجم يعني، هل أتزوج مثلا هذه المرأة أو لا، هل أدخل في هذه التجارة أو لا، فهي قاضية الحاجات. وكان الصحابة يعني يسألون الله عز وجل في كل شيء، حتى في الأمور اليسيرة، فقط صلي ركعتين واسأل ربك فإن الله عز وجل يعطيك ما أراد. nah, kemudian disebutkan oleh beliau, salat ini juga disebut dengan qadhiyatul hajat. Salat ini juga bisa, yaitu memecahkan problem atau kebuntuan kita dalam urusan-urusan perkara-perkara dunia, contohnya perkara-perkara dunia. Ketika seseorang dia sempit dalam perkara urusan rezekinya, atau ketika dia dalam keadaan sakit pengen disembuhkan, atau dari keluarganya yang sakit, maka hendaklah dia menegakkan salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengerjakan salat, karena salat ini adalah di mana kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun problematika kita, sekali lagi, apapun problematika kita dalam urusan harta, dalam urusan apapun yang dari perkara-perkara dunia, sakit atau minta jodoh, minta apapun dalam urusan perkara-perkara dunia, bahwasanya salat ini merupakan hiya qadhiyatul hajat. Salat ini dapat menjawab, ya, dari apa yang kita inginkan. Kalau kita ragu dalam urusan perkara dunia, kita hendak melangkahkan kaki atau hendak memilih jodoh dan sebagainya, maka disunnahkan untuk kita salat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. نعم، ويدل على ذلك أن الصلاة تقضي الحاجات وتغير، وأن الله يستجيب حتى للأشياء الصعبة. نحن إذا حصل الكسوف أو الخسوف يشرع لنا أننا نصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الشمس والقمر ما حد يستطيع أن يعمل لها شيء، لكن الصلاة شرعت لنا، فالصلاة غيرت سبحان الله حتى في الكون بأمر الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى عظم الصلاة كيف تغير. ولذلك أيضا حتى يعني دليل آخر، في أعظم معركة في الإسلام معركة بدر، كانت في رمضان في نفس هذا اليوم 17 من رمضان، أول معركة
يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، سبحان الله، بين الكافرين وبين المسلمين. أول معركة للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة ما عندكم شيء، كانوا قليل والكفار عددهم أكثر، لكن بالدعاء والصلاة نصر الله عز وجل المسلمين. كان النبي يصلي ويدعو يديه، يدعو حتى أن الرداء سقط من على ظهره صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. يعني الصلاة والدعاء أنزلت الملائكة، جبريل نزل من السماء بسبب الصلاة وبسبب الدعاء. إذا كان الدعاء داخل الصلاة أعظم وأعظم. قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. Nah. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya salat ini dapat menolong seseorang atau dapat menolong problematika suatu kaum, ya. Bahwasanya contohnya ketika di zaman Rasulullah SAW terjadi musim panas yang cukup panjang, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah yaitu melakukan salat gerhana matahari atau salat Rasulullah memohon istisqa, ya, salat khusyuk. Rasulullah SAW beliau berdoa mengangkat tangannya sampai ridanya itu jatuh. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika problematika suatu manusia atau suatu kaum yang dia dalam urusan perkara-perkara dunia, contohnya musim panas yang berkepanjangan tidak turun-turun hujan, maka disunnahkan untuk dia melaksanakan yaitu salat al-khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Nah, dan kemudian salat yang mana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan Badar, peperangan yang cukup cukup masyhur, ya, bahwasanya peperangan Ma'rakah Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Nah, yang mana ketika itu pertempuran yang sangat sengit antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin pada saat itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjadikan penolong di hari itu pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang kafir, ya. Yaumul Furqan, yaitu hari di mana dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Yang mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun Rasulullah selalu mengiringi dengan doa dan salat, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, ya, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan bantuannya melalui malaikat Jibril. Jibril Allah turunkan dari atas langit. Karena apa? Apa sebabnya? Karena sebab yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengerjakan salat dan berdoa memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan perkara apapun dalam urusan dunia ini. Hendaklah kita senantiasa salat dan berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Nah, عموما الصلاة لها فوائد أكثر من ذلك، فوائد عظيمة وجليلة، ولكن نحن اقتصرنا على أعظم هذه الفوائد ونكتفي لما ذكرنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن أقام الصلاة وأتمها حق القيام حتى نلقاه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, akhiran
beliau sebutkan bahwasanya keumuman bahwasanya salat ini memiliki beberapa fawaid yang sangat agung. Oleh karenanya hendaklah kita mengetahui tentang kedudukan perkara salat. Karena perkara salat ini perkara yang sangat agung, maka hendaklah kita menjaga rambu-rambu dan poin-poinnya. Bahwasanya perkara salat ini perkara yang sangat-sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk dia menjaga salatnya, karena ini adalah perkara yang kelak sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara salatnya, ya. Maka hendaklah kita senantiasa dapat menjaga perkara salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akhiri dengan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu taala alam bissawab. عند السؤال في أسئلة؟ السؤالين ثلاثة يكفي. Baik, kata Syekh, ada 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh Syekh. Ini soal apa mau ada? لا هم يسألون. أنا يعني أعتذر منهم اليوم لأن العادة أنا أسأل لكن ما عندي فلوس. بلغهم. Siapa yang bertanya? Itu Bapak dulu. Ya Allah. Assalamualaikum. Singkat ya, singkat. Jangan panjang kayak lebar. Mumet nanti semangat. Tapi kalau saya bilang tadi ini, soal itu kan amal yang pertama kali Islam. Jadi mana posisi tauhid itu? Pada pertemuan yang lalu disebutkan tauhid kunci surga. Terus Soal itu bisa kalau terus gimana posisi tauhid itu? طيب السائل يقول كما اللقاء السابق يقول أو تقول أنتم يعني التوحيد مفتاح الجنة، وليس العلاقة مع الصلاة هو يعني عمل الأول يحاسب عند الله يوم القيامة، يعني ماذا يعني العلاقة بين التوحيد مفتاح الجنة والصلاة الذي سيحاسب الله يوم القيامة أولا؟ الجواب ذكره وهب بن منبه، قال لما قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم، ولكن كل مفتاح له أسنان، أسنان المفتاح هذه الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، فما يفتح المفتاح إلا بالأسنان. زين؟ ولا إله إلا الله هي أصل الإسلام، لكن لا بد مع الصلاة، يعني هي اعتقاد جازم وعمل لازم، اعتقاد زين وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لازم من هذا. ولذلك المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكان بعضهم يصلي، أما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يصلي لكنه منافق أصلا ما قبل منه، ولا يدل على ذلك. هذان يعني هم أهم ركنان، أشهد أن لا إله إلا رسول الله هذا في القلب، ثم الصلاة، والصلاة لم يختلف فيها السلف الصحابة والتابعون، ما عندهم خلاف أبدا، إجماع أن من تركها فقد كفر. Baik, jadi jawaban beliau disebutkan dari ucapan salah seorang Imamatus Salaf Al-Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya surga itu memang memiliki kunci, ya. Dan kunci itu ada apa itu? Gigi. Ayo, asal.
Jadi kunci itu punya gigi-giginya. Jadi kalau kita masukkan kunci nggak cocok apa namanya giginya, nggak bakal kebuka. Ya Pak, setuju? Ya, jadi bahwasanya tauhid miftahul jannah, betul. Ya, tapi orang masuk surga itu dia punya kunci dan kuncinya itu ada gigi-giginya. Apa itu gigi-giginya? Kuncinya surga? Giginya kuncinya surga itu diantaranya apa? Amalannya ya salat, ada puasa, ada zakat, dan macam-macam, haji dan sebagainya. Jadi kuncinya surga itu juga ada pada perkara-perkara as-salat. Bahwasanya dahulu orang-orang munafikun mereka juga salat, mengerjakan salat. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka kalau datang ke tempat salat dengan apa? Dengan bermalas-malasan. La ya'tuna as-salah illa wa hum kusala. Mereka tidak datang ke masjid melainkan salatnya itu bermalas-malasan, enggak sepenuh hati dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bahwasanya tidak ada perselisihan di antara para aimatus salaf bahwasanya perkara tauhid itu penting, tapi dari itu semua bahwasanya surga itu bisa digapai, dapat diraih dengan perkara amalan-amalan yang lainnya, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan amalan yang lainnya, ya. Jadi begitu. Mafhum? Ya, sepakat ya. Oke. Yang lain siapa tadi? Antum. Oh iya. Nah, kalau semua kita terjun. Nah. وبين معرفة الشك وذكر وما بعد ذكر الله يعتبر عورة للمرأة. نعم. سؤالي كثير من النساء في هذا اليوم تذهب عن هذه القضية يعني تترك ما بعد ذكر مكشوف في الصلاة فهل صلاتها مقبولة؟ والسؤال الثاني طيب نجيب أول ولا؟ يعني الأفضل أن يعني نعلمهم، يعني لا نقول صلاة مقبولة غير مقبولة، نقول مثلا صحيحة غير صحيحة، لأن كلمة مقبولة غير مقبولة هذه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء الفقهاء يقولون صحيحة أو باطلة. نقول مثلا هذا حجه صحيح، هذا حجه باطل، ما وقف في عرفة مثلا، لكن مقبول غير مقبول هذه لله فقط سبحانه وتعالى. لكن الأفضل نعلمهم، نقول أنت يعني أخللت بشرط من شروط الصلاة، والشروط ليست كالواجبات، الشروط مهمة، الشرط والركن، يعني هذه المسائل مهمة. إذا كانت تجهل فهي معذورة، إذا كانت تجهل الحكم فتعذر، لكن تعلم أن هذا مثلا تشتم ما يجوز، فإذا عرفت الحكم ثم فعلت ذلك نقول الصلاة غير صحيحة. زين؟ فنقول أعيدي الصلاة حتى تغطي، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل ذاك الذي دخل ولم يحسن صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه كان جاهل أصلا، لكن هناك مسائل يعني تعذر بالجهل وفي مسائل لا تعذر بالجهل، فهي بحسب حال الإنسان وبحسب المسألة من وضوحها وغير وضوحها، لكن تعلم، هذه يعلموها، هذه يعلموها. السؤال الثاني والمرأة عند السجود مثلا تذكر عورتها في الصلاة كاملة، ولكن حينما تسجد قد تكشف قدمها. القدمين يعني فيها خلاف، يعني لا نحن عندنا من المذهب في مذهب الحنابلة أن ما يجوز إلا كشف الوجه، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وعليها فتوى اللجنة الدائمة عندنا في السعودية أن يجوز كشف اليدين والقدمين والوجه، يعني المسألة هذه أخف، هذه مسألة أخف، لكن نقول لها غطي، إذا ما غطت الأمر إن شاء الله أوسع، يعني الحمد لله.
جزاك الله على حرصك، جزاك الله خير. الأمر واسع. سلام. الأمر واسع يعني. الأمر واسع. أي الأمر في هذا واسع الحمد لله. ناخذ سؤال أخير. Perlu terjemah perlu. Kalau perlu beliau suruh terjemah. ما فهموا شيء. Masalah PT, ya masalah PT perempuan, ya apa tadi kelihatan dagunya. Dia tanya tadi, akhuna Allah, bagaimana hukumnya seorang wanita yang sholat kelihatan dagunya, apakah sah sholatnya atau nggak sah? Ya, kemudian dijawab bahwasanya kalau seandainya dia wanita yang bodoh nggak tahu, ma'dzur, ya tidak mengapa, ajarin bahwasanya perkara ini terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Kemudian soal yang kedua, seorang wanita yang sholat kelihatan kakinya, ya apakah boleh atau tidak? Disebutkan bahwasanya tadi jawab oleh beliau ada fatwa dari Lajnah Daimah bahwasanya boleh kelihatan tangannya dan boleh kelihatan kakinya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Perkara fikih ini perkara yang kita masih bisa diskusikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain satu lagi. Ada soal. Kalau mengamati Ustaz dan Ustaz, pertanyaan tentang sholat, bagaimana hukumnya makmum mendahului imam dalam mengucapkan amin? Yang kedua, bagaimana hukumnya makmum tidak mengikuti imam, contohnya dalam tahiyat salat subuh, imamnya iftiroz, makmumnya tawarruk dan sebaliknya. Nah, yaqulu as-sa'il ما الحكم المأموم الذي صلى خلف الإمام يسبقون بقول آمين قبل الإمام الأول. أي هذا يعني الأفضل أنهم لا يسبقونه خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أي فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يسبق الإمام، لا يسبق. نعم. Tidak boleh mendahului imam, ya. Siapa yang dia aminnya itu bersama dengan imam, maka dia akan diampuni dosanya. Ya, maka dalam perkara hal apapun, jika imam mengatakan amin, maka ucapkan amin. Ya, dalam hadis yang lainnya disebutkan jika seorang imam itu bertakbir, fakabbiru, idza raka'u farka'u, fa idza sujudu fasjudu. Ya. Jika imam itu takbiratul ihram, ikutlah takbir. Jika imam itu rukuklah. Jika imam itu sujudlah sampai selesai. Ya, dan tidak boleh mendahului imam. Wa as-su'alu tsani yaqulu as-sa'il binisbati salat al-fajr ما الحكم المأموم الذي لا يتبع الإمام في جلسة يعني التشهد، يعني خلاف بين التورط يعني مسألة واسعة يعني. يعني أصلا كل مذهب تعرف له يعني من هو من يحب الافتراش، من هو من كذا، لكن لو خالف إمامه في هذه المسألة هي سنة أصلا، ليست يعني واجب، خالف في واجب ولا، لكن نقول له الأفضل اتبع الإمام كما فعل الإمام افعل، هذا الأفضل. نعم. طيب، لكن لو خالف الأمر واسع يعني. حتى من الفوائد يعني الشيخ بن باز رحمة الله عليه ذكر ابن باز وذكروا ابن دقيق العيد، اثنين دول ذكروا المسألة هذه، أن الإمام إذا صلى وسلم سلامة رحمة الله وكان جالسا يعني التفت على الناس، المأموم المفترش المتورك عفوا يجلس الجلوس العادي مثل بين السجدتين تبعا للإمام. نعم. هي هذه الدرجة يعني يتبع الإمام حتى بعد الصلاة. Masalah wasi'ah. Jadi dalam perkara ini perkara yang ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi boleh karena ini perkara sunnah, ya. Duduk antara tawarruk atau al-iftirash itu perkara sunnah. Tapi al-afdal sebaiknya seorang makmum itu dia ikutin seluruh gerak-geriknya imam. Ya, imamnya posisinya seperti muter bubar. Ya, paham ya? Jadi ini perkara-perkara seperti ini perkara khilaf, enggak usah kita jadikan sebagai sesuatu yang sebagai perkara usul, ya.
Ini perkara khilaf di kalangan para ulama. Baik, ya. Abum sepakat. أنا أعتذر لي ما هم كل غد سآتي بالفلوس غدا. Syekh minta maaf, hari ini tidak ada hadiah. Tapi besok insya Allah beliau janji ngasih hadiah. Ya, hari ini tidak ada hadiah, maka dicukupkan sampai di sini ya. Saya penutup bilahuna. جزاكم الله خيرا. Kalau penutup bilahuna. Baik, sampai di sini ya pertemuan kita. السلام عليكم ورحمة الله. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.